Adi in my life as a queen kadang bayot daghag skandal sa iligan. Ug karon uban ni ko ninyo paingon mi sa Christmas symbol capital of the Philippines mao ang Tangub City. Uban ako mga mega nga taga Cotabato na iligan halo-halo na Oh, di ba? O remix na siya diha. So uban ni ko ninyo kay manglaag bi didto no. Dugay-dugay na kula kalaag didto no. Murag bumbot pila na siguro ka tuig, isa naman siguro ka dekada. So mao na siya among kuan pagbiyahe diha. Okay, paagi ra gyud akong chika-chika ang among pagbiyahe no sa dihang niabot na mi. Dayon ga hike pa gyud mi kay layo kaayo mi giparkingan sa among service kay tungod daghan kay tawo no. Puno-puno ang mga parking area. So karon maglaag na tao. Paminawan ninyo ni ang video o makita ninyo kung unsay naa sa sulod. Tara!
mao ni tanan ang nahitabo sa mong paglaag-laag diri sa Christmas symbol capital of the Philippines, ang Tangub City, no. Unta na-enjoy mo sa dili makaadto, no, sa naog na sa ug nakakita sa akong video, no. So, mao gyud na siya ang naa diri sulod sa Tangub City sa ilang Christmas village, no, nga ginabuhat kada tuig. So, maura to ug unta nalingaw gyud mo sa paglantaw sa ako ang video og nakakita na mo kung unsa gyud naa sa sulod. Og maura to ug daghang salamat. Please follow and share.